Resamung hapar ni koroksa resamung kering sini dagutom no maka dara no bela bela kena kulum katai lam sugu. Bela bela kena hambai no especially Kishore. Norok to resamung hapar bai gadaljak ba hukumu bai gadaljak ro. Takalai ni 2023 bidan saman chongmari wo hukumu bai jara gadalai tongnai ro borni wan sumung ro bubo hai election ni jara bubo hai laikhana ni khaklai. Emna keto fasting ang sanai resamung haparo tongo hasteo kaista lai buma katal sramjang ni thangai tongo ni angke khaos tongo angkai abotabo 2 tarik March no srai naita karon kebo IBM bisingo to thangai sawo tamo to khato srai to saimia haipano borong ni bukhawo party rong ni bukhawo je kisa borong no sungai eba kabang ma amse ro thangai tai TV channel lo tai kabangma news je samung khai tongnai friends rok bai kabangma borong no sungi rok nai ka borong ni bakhatei je kisa misa mane bahai ngla thotok ama hinga ke belai kano interesting nani thangai tongo mahita belai kano interesting nan thangai tong khabang ta khotai bukuk song norbo interesting no nangjang nai ojorawo je norong ni khawo je मिठिकै तमने खा मिठिकै तमने बो भाइङ न दारन थानी टेक्सा सराय के साकां के नरन खाबो बेलाय सराय ngन जे लुकरक साना थांकां के तिप्रासा बसुनि लुकरक बियां फासिंगो देख खाना नंखा खालाय सराय न अब तो साइमा न सराय न नुगुइबो तंग तिप्रासा नि जे ताकलाय के 2023 वंग तिप्रासा नि मैक्सिमम न तिप्रा मथानि बखां न आगोखा माने देखा जेता नों देखा न गायंग न तिब्रा सारंनि बुत आयंग न थांका कामां ओंखाय हाइपानो कबांमा रिपोर्ट कबांमा टीवी चैनल कबांमा बियां बायरे रंनि सुदुइ न कबांमा एग्जिट पोल लागतिरि तंखा नियम तो करि ताबे एग्जिट पोल रनानि पब्लिक ओपिनियन रिमानो जस्ट आमा हाइसे हे दिबा ना गंका आरन बिसिंग जों साइमानो बाक्सा लिडार रो करो पर तो सानाय न कारण जतनो बुदो तामनि बागै बासाबा कप्लाय नि बागै न बासाबले ट्राइ तो खाइबले सबा अंखरमानिबा गंका अब मुसुक फाइनाय अब जतनो सानाय न फियाबा कुबुइ के काम के वानसुगै नाय गंका माने आनि जे गोबां गंका त्रिपुरा मथाबो kaham no result khaine gangkai tabu baksa je social media rogo jani ja je musung tuine baire rong ni hne dewo actual ground report bai kono jogajog koroi ba kami hasuk ni lukurok bai kono borne krengjak bo koroi dilia asugina haino repai kha social media rogo haino je कम से कम आं कायसा सावले जे सिफाइजला डिस्ट्रिक्ट नयटा विधानसभा दङ 9टा सीट दङ 9टानि बिसिङै तिप्रा मथा कायसा पाने जितिया रखनैने रजाक गे नंगलाय आबुनि बिसिङ ताकार जलबाय जम्पुइ जला तिप्रा आरो त तिप्रा सन कबां के आरो के साबो जिति न नंके आबो तामनि ना आ जागाव तो सराय कयेकटा सीट दङ जे जागाव आ जागा गांगे तो संजतन सायमानो ताकार जला गांगे तो 95% नो तिप्रा सा दङ आरो तो 100% मकल मुकुम श्रेबि तंखानो तिप्रासानि बुत साका आं तेसे बुबागारा आरो नि एमडीसी बुबागारा एमडीसी उनथुं या थुं आबोनि को गया अबंखा कायसा बररंनि कायसा नबार कतर हाय कारण बुबागारा अलरेडी साइ दङमो कायसा लास्ट फाइट जतनो थानसांनानि नांनाय को थानसानि को एबं तो बुबागारा न हामजांमानि बुबागारा न कायसा हामजांमानि आबो कायसा पार्टी न हामजांमानि हिमानि को गया बुबागारा न कायसा एकटा इमोशनली केबो ओकरा साकरा बनो मताय हायके लागते वानसुगु आबोनि बगे आबो कायसा इमोशनली कायसा हामजांमुं तंमानि से ओबो एक्चुअली इनका हामजांमुं आबो तिप्रासारंनि बखाव जे बनो मानि आबो बखाव आबो तो आयं दिगे जे जागा तिप्रासा गोबां आ जागा वंगांके तिप्रा मथानि रिजल्ट काहामंनानि सम्भावना गोबां तार माने नोंते सोशल मीडिया रगो ताबु जे हायनो बाक्सा आसंमाननाय हिमाना आबो सति गया ना आबो तो बाहायके सति नाबा बरो के बाहायके साइमां खाबा आमसं मानाय हिनि इनका द नों कायसा आंनो न जस्ट बरक जे सामानि कोंनो नां साबानो ताबो बीजेपी रक निजे बरक बो साइ दङ जों मिनिमाम 45 टा नि सिं 50 साफान टुब नाय हिनि के बरो 45 टा टुबु हुंका yang CPM कांग्रेस जुट बताव साइ दङ 34 থেকে 38 टा बरक जेसकमान टुबुइ सरकारो फाइनाय हिंगाके तिब्रा मथारो साइ दङ जों 31 टा 32 टा साइसुक न सरकार खाना हनि गाब जुखाइ नै के बस सोइ गसा नाय गा बाहाय केंग नामा गे ग्राउंड जिति नाय तो खरकसन जिति नाय
যতনো জানি যা জায়গাও কাইসা পার্টিকুলার ও জায়গা যে জায়গাও কাইসা জানি যা প্রভাব গোबां কুক আ জায়গাও পাইনাই তা আচ্ছা তাকলাইনি যে 2023 বিধানসভা বলে যে হুকুমনি যে হুকুম বাই গদাलै তংनाय र बियां फाइसिंगो बखादे खानानि खाखलाय हुकुम बाय गदाल तंनाय र आबो नायदि दो साबनो तामो आबो तो केबनि बखा बिसिङो तो केबा हाबि थाङै नायबो मानि आबो काइसा बुट रनानि आबो काइसा गणतन्त्रनि काइसा अधिकार आबो जानि जा मुसुं तुइ जानि जा बुट न रलायखा रोखाना ने वाचो आबो साबो बजागाव तंगै तंग आबो तो आं सानाबो थाङा सायु माया कारण आबो जानि जा पर्सनल मैटर हे दिबा निनि जे नों आम जुगुइ नायमा जागाव बा नों जे जे बोसोक जरा तेतिफोरा माथा कपलायंगा नों बा बोसोक सिट माना होननानै नों खाखलाय गोबां मा इंटेलिजेंट रिपोर्ट बा ताबु गरम दि इंटेलिजेंट रिपोर्ट रखनि को हंगांके बाक्सा साव नुगै तमान सोशल मीडिया रगो बाक्सा साव तिप्रा मथा 11टा ना सोशल मीडिया नि ककनो बाद खा निनि आम ना आं सामान माने आबो न का आं वान सुंगानि गांके फाइनाय हायमा दङ मोटामोटी 16-17टा रकले फायान हायमा दङ ता गासै फायापा नों मानो आबो बा जतो जागाव तो आबो कायसा मुचुं मानि ना नों जे 16-17टा हांका आबो ने बिसिं बो सिमना सिमनाव आनि जे आं दा आनि सोशल मीडिया बो आं सानसाका सिमनाव कप्लायंनानि समाबना बांकुगो सिमना गाय yang ti फायदि yang abon pura 10 number mandai arbo painani bekhak no ni khaklayo ga saimi abo to result to besung ni thang taba ni aram muchung ba ekta nugui tong mani ga abo kicha agok jak khai acha ga abo to saimi ayang abo aro BJP to as manglak aro CPM bai je ti pramothan abon bising no fighting nai bor khorong bising jaba khorsa paiman acha taba ni amjung mungong ga abo bo ti pramothani খাতাবো না হন্দিন মানে আচ্ছা আরো দুইটা আং খাতে কে তাবরম দে টাকারজলা 3 গুলাগাতি 4 কে আয়াং আশ্রামবাড়ি 5 কে রামচন্দ্রঘাট 6 গামা হেকে কয়েকটা ই কো মানে কৃষ্ণপুর ব ফাইনালি চান্স দङ हाइपानो आबो तो ताबु गोबां मा ना तिप्रा सारंनि आबो तो तबे बु जागाबो एकदम कन्फार्म आबो रखे मोटामोटी कन्फार्म हाइता ते आयां सामुनुरगो तो आसक डाइरेक्ट आंनि जितु थाने नुगुलिया हाइपानो माने कप्लायंनानि बखांनो ना लुकुरक सालायो करम सारामा पलदांसु बाजामा पलदांसु तो कप्लायनो ताबसु जरा तै तो वानसुलाइनि दङ जे पलदांसु पासंगान हनै फियाबा गोबांबा आं इंगो सोशल गरगो बाक्सा नुका जे आजागाव रियां सिनि रियां ब्रुरक बाक्सा किसा खा खेकजा रखनि खनाव जुदि न अलतेसा हामका हनिबो खनाव फियाबा जेमन आबनो तै काइनि आं कक सामानो जुदि न अबो काइसा आं तै साइड आयंगो जे बासा मानि साइड काञ्चनपुर उंगंगे आरो बाहिनो किसा प्रब्लेम मंखा कारण आ जागा बत्रिंगो त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी बासाखा त्रिपुरा मथाव बासाखा फ्लिप रियां गायं त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी नि शंकर रियां मुनि गबरन बिसिंगो दंदंगै थांका आमा हेनो IPFT नि ना आम हाय कोन बासा मानि आ जागा कनि कसार साव पाइ थां IPFT बो बासाखा IPFT बो बासा जा BJP बर बतैसे बर फिका CPM बो बासा CPM बाजा CPM नि बागै के विरोधी तसे करि बरफान लाइफान थांमान गंनि गकता आबो सैमियाले ताबो गमा हाय कन्फ्यूज दङ आबो बरंनि बखाव मुसंमासे केबो कन्फार्म रिमिया जेम इ अमसन बरन कप्लायनाय फाइनाय हिनि माने आंखे रिमिया ता आबो तो STC दङ बिसिं थांका जनरल नि बिसिं त्रिपुरा मथा बु केन्द्रबो जितिवान हन्दिन खाखला जनरल नि बिसिङो आं काइसा जागाव फानो जे कप्लायनाय हनै आं वानसुगि मानिया जुदि न कप्लायंखा काइसा जागाव फानो के बेलाय मिराकेल लंनाय आबो रोमदि साबस्रोमनि कमलपुर किसेमिसा ककाय दङ मिरा सरि मेरि देबरमा कप्लाय फानं मानो रखने सुरमा रगो तो संनुखा कप्लायंनाय हनै वानसुलायनाय उपनिर्वाचन हाइन हाय ओ जे बुट बागा बागि जें मानि बुट बागा बागि इं थिनिनो अमाहायके कप्लाय ना बुट बागा बागि ते लुकुरकार कक्सिर जजा सुरमा बाय इलेक्शन जे पार्टी कप्लायंखा बर रेगिं खालायने जे कप्लायंगो
ke Tripura ma tha to reging bo khalaya kuno khalaya ase poristiti bo second position of phaikan ke taklai je main election ke to reging rok bungli ang ke kapalai ngan hanai lokoro khaka manding ke abu aw khaka ma to kaham kong no khak se khlaine rok khaka nai rok to khaka tong khaka uino tong uino lekha uino 24 ta 31 ta lekhlai tong ota acha ke haipa na ma hairong no pai khang to kaham ko mane miracle lang nai ama haita tangai gang ke jasuk pano sadi ani bukhawo wan su utang jasuk pano sadi buini bosong ni borok mane Tripura mo thano tabuk phano asuk hamjang nai bangsugia ko kisa misa nukjaka nugo haipano bukhabai Tripura mo thano jehetu gera Tripura land sano main murda gangka abo gera Tripura land tamo kam ke saisime mane borok kisa kisi kiri jago as a word nota jemon age Tripura land salai mani abo kaisa kiri to nya diba gera Tripura land borok kirwan bagai tabuk phano asuk mane bong borok bukhabai acha Tripura sano kare kubun bos kubun bos ni borok asuk hamjagi meni ko abal bagai te kaisa gang ke heavyweight seat rong ni bising gang ke bakma kaisa je ekdik dia tribal welfare minister te kaisa ke adc ni CM Purnachandra Jamatia bai Rampodo Jamatia ayeng te kaisa nai ne kang ke jora kaisa bonamantri tongnai CPIM ni Naresh Jamatia aro bubo haing no hanin khakala abo no tabuk ni je sikla rong ni je nobar kotor nu khang ke sini CM Purnachandra paitok hai phia ma jaga o kabang ma report ni bising tingke kabang ma kok sai tong ka bo confuse tangai tong mane taklai bebak jaga se confuse mane obong paisung nai ni mane sawi ri me ama hai tangai ke sing khanawai tong je bising ni je borok mane buini bosong ni borok ke jotono CPM Congress jotono borkha naita gangkai baksa jara BJP khaine borong aga to je tribal welfare minister thangnai bono borkha ni mate sam na khata to sabong horto to aron confuse ekno sarai kok thaise bai kok an mai nang sangana le saimenia ne an mai sangana le acha je mane sarai nya 50-50 no ongkhor sinai ni saka to i o confirm ni se jemon ta rom de ko takar jola jemon confirm i ongkhor nai tip confirm saka bai sana ba Tripura ma tha takar jola ba Golagati Simna Mandai amai jaga nin confirm borok oro to nokhonai BJP pura confirm nin khakala BJP ni kaisa jaga o phano confirm ni angkis khanaya tangai hengga bor abono tui asuk ko bokhlai jega ba karon nai nei dia Agartala o je motamoti sabos sana thanga ke mojlis puro ongkhori mano jodi onghor kangke Agartala bising jehetu Agartala bisingo Bonmali purbo ongkhor glak ke je Ramnagar bo ongkhor pa mano ongkhor yapang mano aro to tabuk CPM Congress ni jojita je Purushottam Rai Bormoni dol se independent aga bo biano bong bosong ni boror belekan hamza go ni khanaw bas dorote hamza abo to pakso bisingo nukha saiman chine abo confirm ya haite ko ke tabuk ni je nobar Agartala ni Sudhir Rai Borman bai papia do abo to 100% Sudhir Borman phane Ashish Saha bai Dr. Manik Saha taung bodwali ajaga बताओ confuse no tanga hinke baksa je ground report ni kanke je Dr. Manik Saha se chenna ni bakha khani khana hota bujorte kui sai menia kintu angwan sugo jehetu sarkaro tonga as a khorsa chief minister chenna ni abo kisa tap haima tongota yang minister meeting Ramprasad Pal Surjomani Nagar je khanamani mote kanke tabu judino je boot hacking rok ba je kono oino kisu nya kanke chenna ni bakha khana acha abo thangka BJP ning ka PJP nang kaisa pan nang confirm sa nugya CPM ni bising bubo confirm sa CPM ni bising borono Congress ni bising to saka je Agartala Sudhir Rai Borman CPM ni bising bubo confirm tabu omon confirm ni to sab sato mane ni sato gya pan ni ekta idea mo pai thotok bubo CPM ni bising na je khanamani ba wan mane jeta nugui tongmani gangan ke jemon romdi
asuk to sahori man sugo 100% karon sini tiprasa je jaga o tongo sini tiprasa ni je budno tuisi sung to kisamisa chorcha ba research khailayo hediba go bui je jaga tong a jaga roni to sung asuk kamke thangsugi mania norok jemon yang thangmasa ang to taklai tas thanglia nogos sok mahai kaisa kaini jaga thangka tarpore bo jemon romdi oro tabu je বিরোধী বা সিপিএম পার্টি নিজে বা সামান্য যেমন জিতেন চৌধুরী সাব্রুম ব কমফামঙ্গান নে আংখা খালাयो গতে কাইসা গাংকাই যে প্রবাদ চৌধুরী যে মনু ব বহাইনো কপ্লাयांगान আমহাই গাংকাই আমহাই রতা ko একটা কাইনি কাই থামro আমহাই রং bat baiki to ang asuk semi hai pan ayang phasing ni saito je 10 ni je risumuk hundi bilunia hundi ama hai jaga ro borok no applying thotok ama hai ta BJP are sorry CPM Congress jut no ayang phasing khwairo go borok phayan tatam bahai semi asuk kam to semi tobe obrong bising gangkai Jitendra Chaudhary bai Prabhat Chaudhary takung nai borok abai mane borok jitiwana abo confirm BJP ni bising kaisa pono confirm mungjagia ama hane kuno saime abo kuno guarantee kri taw kaisa kok sanan thangan mane sini hebu et je sungjotono bono tam sangamo katla mas rok no baksa chamo hon sini education minister roton bobo kaisa boni o jaga Mohanpur dui Mohanpur bahima abago jotono mane Tripura ni jara election no nai tongne bo jotono obon kaisa singo je Mohanpur tamung no kebo bono hamjangnai tongo kebo bono tui muni kothok khalainai tongo ba bono tui naselnai tongo ba gobangma bisai tui nei Mohanpur kaisa lukurong bising kaisa najak thotok ba আকর্ষণীয় kaisa kendro niman bo kaisa political ni kaisa bot onek kacham ebong bo Tripura hasteni mane bong bosongni bisingo bo khorokcha lob lawyer ar bisingo bo belai kheno o agini kok kri diba chanokyo ni mane Tripura hani je political ni chanokyo mane belai khe krungphu abon bagai bini no srai ke sanani blacken kutuk taf ebong khobu khanaka o bo borok no sin borok no kabangma jaga o thang convince robo khaika rokuni ta bini amsayo abato amti roni khana oke haipano wansungna nai khangke mane kisasa taklai mane ani mokol tui ngangke kisa tapung nai hani tangai ngangka jaga Tripura mo thaba saka general seat pano agi to basaya nge sine a jaga Mohanpuro 31% sin Tripura sarok to ke 31% ni bisingo maximum Tripura mo thau je basana jespa nungthung Tripura mo tha jehetu basaka bo 25% le manai mane a jaga bo 31 ni bisingo 20 থেকে 20 le ma jeskiban mas mannai go je 20 je percent je boot mane no ya mane no 7-8,000 je boot abo to transaction nai agi je furu bo jemon 2018 bo 5,000 se kicha kabang bai bo keplayingo Okay. Approval Tripurasan boot by Sijitu. Tripurasan boot by Sijitu. Angka taklai Tripurasan boot jehetu biniang klaya. Ke China ni fano somo bonang jago tang ka jaga. Sabo na khota to garo. Aro angka to judi no bochen kha mane no borong o jaga contest je klaimani aro bisingo to jaga je Congress da bacha a jaga angka ngose I Congress ni basao Prashanto Sen Chaudhary bai Ratonlal no ajaga okongnai ajaga Tripura mo thabo factor ng sinaita kablai tongai mania mane boba garani kok ang jitia nono bo jitinaria afaidang no abo to ang semi abu puru challenge tang khang ya boba gara prai somoy no sawo je bason no acha je ang jodi jitia hangkangke boino bo jitinaria joto jagar general sito bo candidate nai ne o candidate na sakang kok samani awo jeske man factor Tripura mo tho jaga factor nai judino Ratonlal na judino chen khangke Tripura mo thani bagai no bo chen na khlaine suja kok tangai ngangko jaga je 31% Tripura sar and vision Tripura minimum 20 ni se 25% to
kalaikha Tripura abo to yang to teche bubagarani probab to yang agu tola gana gini ke to belai oro to belai abo to kalai no 100% gabo ni bage o jaga bo chenna ni bkhak teche edisi election puro mohan puro sob jagi tongmani aboro factor dang no abo to kisa misa tong nai haipan as sin boro do tin poi thang do kaisa ko muitunaru di mana asuk no muitunaru gi bokrok kachang ke judi no tongi malai na hanga sangtini oma haike kok bang laina bo nangla khamo ha bo kamana nangla khamo gesini bisingo sung belai keno emotional srapsa bai je puru mane hotat je kot nango salni salta mai sung apan probabit dong tini no ang chen sung ithang mano khanan to jang slai jagai mano mane sini bukha sini je wansungmung belai theneko suda kok sin Tripura sarok jara nang nai nai de sin Tripura sarok je intellectual je kisa misa lekha pora khai jai MA pass BA pass mane graduation je nazarok laktise sung convince khlai jagai thang borok bai gangke o parao tongnai borok to srap sabai no paijagai thang abo bagai nang okok samani ke Tripura mo tha BJP MLA ro BJP bai paijaga na bai wansugui jasa abo je paijang nai paijagi abo to ulni kokse nai di abo ko to alada matter thang ang saman kokse sin je public ro ni kok saman ise je public se abo hengke bar jesa MLA bu public theka na MLA ngo abo to haino ka haipan sin public ro emotionally kisa misa to yang waisa to thango no ha diba ga baksa o horo salsar bisong poriborton kisa nglaya diba acha ke dara abo to poriborton ke tau je national news channel ro tabu একটা নকক বুবাগরা এই যে বিজেপি ni MLA rong no rajbari khaksa phalai pano painai mani abuno nang bahike no abo je sungnai je sungkangka bobo interest khainai ni bage sini bubagra to kabangma interesting onek somoy bo khlai to sung bo khoroksa as a bo nije goshi tongang kabangma ang report ko num noka bo khoroksa as a mane singer bo mane musician singer mimicry artist bo actually belake multi talented excellent bo kaisa ishor ni kaisa hamari bini bisingo tongo bo talented no bini government talented to am bagai bo je questions khaika protected questions ni bo kaham loglogi no answer bo tong bin thini mane bo abono monei tong to gei an bagai ama haike bo saman se bo bo rajbari khaksa halaiba tar mane abo ki bo abo batar na abo batar na naima da je beskang ni se kom to nya ang bai compromise khaya mane jodi kebo jodi Tripura mo thani MLA paine hangke boss sekang paikhi binai BJP ni paikhi kangke yang ni no paitalang phano to akong ko gungka abo kebo asugui me abai bagi da samani na sekang baria paina ni yaktar di dorkana ka ambo paikhi nai abai da saka naki lekhamung ni yagulo BJP bai Tripura mo tha সরকার গঠন খালাইনা থাঙ্গি দङ আবনি কাইसे इंगित दानि वानसो নাই দি তাবো অবংখা পলিটিক্যাল ডাইরেক্টলি পলিটিক্যাল নি কক ফাইকা ডাইরেক্ট অমতো পলিটিক্যাল কক ফাইকা হাইপানো সিনি কাইসা সেন্স বড়রগনি যে কোনো বড়রগনি সেন্স তামো যে বড়র যে জায়গাও ফাইদা মানো আ জায়গান থাঙ্গো হে দিবা ম্যাক্সিমাম বড়ং ন হে দিবা গাও জায়গাও সং মানে যে ত্রিপুরা গেটার Tripura ল্যান্ড ni je nahar mung tamo Geta Tripura land nan nahar mung manen to Tripura sarok no je tabu ponchito sujito borok je manthai tong mane manthai soktai tong mane abo no manna ni bagi to Geta Tripura land san ge o je Geta Tripura land ri manai sabo sung to nukha BJP rok bahen milina ni bagi Delhi rok ringma rok nukha haya diba haipan mili malia karon bubagra written by Sirdi Suzako tumun jodi 16-17 যদি তুমুং Tripura mo thamang kangke ji Tripura sang manthai rok mannani phaisingo chuda suba dong khakle nai abo to political je khlai tonai sung to political boro gya abo borong byapar haipano sung ekse khoroksa tongpa sung mane abo tamani hanai judi situation se abo creation khaina nang thasingo saka jemon taklai ni je election abo ongka guarantee saimia bo kaisa party no kaplai yang thanai hini sabujani busuk manno tabu bo kebo guarantee mi bo ang painai hino bo ang painai joto na ang painai hini tong he diba ka tabu result ni yagulo judi no oma heng thanga suppose from di oma heng thanga suppose from di joto no 2020 example Tripura mo tha 20 mangkha
CPM Congress ju 20 mangkha BJP 20 mangkha example যদি ন 20 মাংখাই কেবো তো সরকার থাংমায়া কেবো ন ব সাপোর্ট মাখাইনাই আপরো বুয়াঙো থাংনাই বুবাগার তো ডাইরেক্ট সাই দङ যেদিকে বন সৈরনাই বিবাবাইন থানাই গে সৈরি মানানি ক্ষমতা ক্যাপাবিলিটি সামনি দङ ত্রিপুরাল্যান্ড রে মাননাই বা মুর পাওয়ার রে মাননাই বা ডাইরেক্ট ফান্ড রে মাননাই সামনি পাওয়ার দङ আবার তো যতন সাইমানি দङ আবার সানাসে নাঙ্গিয়া আয়াং ফাইসিङो ন Sirika ba manka geta Tirpaland maya fano ni mur power manka direct fund manka যেটা এডিসিন বাইরে যে ত্রিপুরা সাকামি রক দङ আবনো এডিসি ওসি তকা অলরেডি ইলেকশন এর সকাং ন বরং ni যে বিজেপি ni যে go manifesto eba ka borong vision document pan handi ba just pan handi bong abono aja istihar pan handi aja gan borong already no Sirika যে সাহিত্য শাসন ক্ষমতা অধিক ক্ষমতা মানে ত্রিপুরা মাথা যে নাই মানে আবনো ন मोटामोटी बुबागरा मेरा कॉपी कर लिया नि साइतो मा खनाय दिबा बरं जे मैनिफेस्टो मेरा कॉपी है नि सामान माने न बरो रनाय माने न मोटामोटी आयंग नि बखाक जुदि माने जुदि बर खरं नि मिलिवो जुदि 31 टा फान काखा के बरं न आनि बखावं गा बरं न सरकार फाइनाय माने सरकार खलायतो तो आमा हाइता कारण बर ते कायसा बदल न support khayana ama haya judin man khanga ta ar judin maya abar riya khanga to khaikla bobagara to boro opposition apana mane bo opposition apana asuna ni direct sai to ma hai nong nai ta kata bo abo guarantee ri ke saimia abo 2 tarik tai tini bus tini 23 tai bisi kari gale 28 tarik mas thango khanga ar 5 tai 7 days tai 7 ta kaisa jinis nang nai nedi election डिक्लेयर साख्लाय जामानि लक्षिबार बृहस्पतिबार इलेक्शन का बृहस्पतिबार लेखा जांनायबो बृहस्पतिबार लक्षिबार मा अबो बसो फैक्टर खालायनो आम तिरु लागसै बलि अब जान्जे जमान मानि दङ कब बुइबा बाक्सा बृहस्पतिबार नमा बार बेला रबो हमला माने साल हामियाबो न बाक्सा के लकी हुनो अब कुनो अब जान्जे जा धर्म बा जान्जे जा मानि माने आप तिरु लाङ पुइतो थाङया बिजनेस थाङया जाक्ता फनो फैक्टर अब जेति खेपानो कालाय थांतों त बारो कालाय थां हयतो बा मुसुं त दिफा नंतों मुसुंया त दिफा नंतों अ जागाव कालाय थां अ जागाव कायसा रंगो इलेक्शन कमिशन ने कायसा मो रीजन बा एबा प्लेनिंग हांके आनि वानसुं मुंगं हांके नायनेदि सिनि राज्यनि गानावो जेमन रमदि अर नागालैंड ताई मेघालय बङै दं गोबरं 27 तारिख इलेक्शन नाय 2 तारिख अंक जतनि रेजाल्ट इनके ए जे 2 तारिख तांनि बागै ना राखा माने जाते आबोनि से सिगां अर त्रिपुरा हावा जुदि रेजाल्ट थांका आरो बेड इफेक्ट नै मानो आबोनि बागै वान सुगै दुइटा कारण आनि मते हेंकेता ना इलेक्शन नि डिक्लेयर खालायमारो एक लगे तीनटा स्टेट खालायमारो बागै समान के ना राखा के त गायसे गांके नाय दि जतनो इलेक्शन नि रेजाल्ट बाहें नाय नि फुंनि सिमि जतनो किन्तु 8टा टामानि लगे जतनो आसुंनाय टिभि बिस्काङो हे दिबा के टिभि बिस्काङो जतनो आसुलायनाय हेंके त आबो अफिस थाना थुनु बाक्सा बुचु थांलाक जतनो आसुगै माने रेजाल्ट नि बागा ए जे आबो कायसा जतनि न सारा भारत छि आबो सुरु सिन त्रिपुरा न सिमि सारा भारत नि सारा वर्ल्ड नायने जारा नायने पॉलिटिक्स न हमजानाय पॉलिटिक्स खायनाय जतनो आसुनाय हायसि राजा ताकलाय किंग मेकर दङ मानो किंग मेकर दङ गाबो ताबो आबो ग्यारेंटी रि कुनो साइमे जुदि सीपीएम कांग्रेस जुदि 31 टा मानिया लाइया कांके 100% राजा किंग मेकर नाय सुजाको किंग मेकर नाय जुदि सीपीएम कांग्रेस जुदि रेजाल्ट 31 टा लाई माया सगै मानिया कांके किंग मेकर का जुदि लाई थांगा तो किंग मेकर मालि आबो नासिङै मा दंसिनाय बिरोधी बेन्च मा सुसिनाय रेजाल्ट तो काहाम न खायनाय बुबागरा हाइपान बसाइसुंले बबो फाइमानिया बुजुदिनो बनसु बावै जुदिनो उकुलुक्ति रेखांका हयतोबा सरकारो फाइनाय ताकलाय कायसे जिनिस नुगमानि जे आगिरको उमाकान्त जेफोरो इवीएम तुना फायो त्रिपुरा सरकनो आसक तुनफायनो फायमानुगिया ताकलाय नुका सिमनानि इंतों मान्दायनि इंतों मजलिसपुरनि इंतों त्रिपुरा सर गारि कुफ्लुंका अरो रफायमानि नुका उमाकान्त आं बरंनो सोंका न ताम बागि फायमा बर इवीएम तुनानि फायो लामारको फां खगजों नायसिनै बस कॉन्फिडेंस आबो बै बाक्सा बरक कालां थांजा मरगनानि हिनै डेली रोटेशन वाइज मरगना फो लेखामा ताबक्सा आसु फायन के लेखामा दिनो बस फायनो माने
borok kebagan phayan hni saw ningla bo phaiwan su borok ni ama hai tabu ji position nugune borok kobang ma da phaino ar lekha thani borok to kabang ma phainai no borok kabang ma phaina nangmani bo I karon no je karon jara party khai tongnai ro borok u je thasingo nu saka je boot ranking ba a counting agent rogo je onek সময় যদি এজেন্ট করি গানকে কিসিমিসা গুন্ডুগুল লেখা তিনি এই সলো মাস মারনা সিনো পাইরির সিদি আমার হেরকে বুট রা খকজংনা আমার একটা কাইসে কিরিমানি তো গো মাহায় আগি থাংনাই রগো মাহায় বং খাপু বকল বাই তো নুগিয়া কিসিমিসা তো গুন্ডুগুল যতন সাইমান হায় দিবা গে na ama ya katina ni bageng ke saputa rok tongna nango oma hay ingo ang ongo je ani kaisa experience tongo kaisa election ang salia ang ni jibo counting go klaikha apro as a office ni gongle apro ang nuka bahai ke mane ko khlai je party borok khai nai le khanai rong obosi ni sei obosi borok agi to unko si sil bai sing kan ke baro kisa sa paper bulong maro ma obosi ni yang phasing se kabang ko nai nai di wa hen segi oron mas mar nai ama hero ngo batil ni jaga batil le ja nu tawo thana tongman jaga na ba nu tawo ro hoya wa chen islamic hero je মানে সরকারও যে তংনাই বরং আপর পাওয়ারফুল কো তার মানে নং সানা নাইমা নিংকাংকে লেখামা জাগাবো বরক গোबां তংনা নাंगौ আবো তো মানে তংনানি তো নাंगौ ন পিছে পিছে তো আবার বাগাই ন ফাইটা বিশ্বাস অবিশ্বাস কে তামগে আসো ওয়ালাইতি কে বকর ফাত্রি गोबां জাগাবো আদ দিন সানজাবো হর নুখনা মিডিয়া করো এই যে পাঠালিয়া গাট ফুজিরো হাইকে তুই ভাই নাই ববা হাইকে উদার খাইকে আছে নন্দ কুমার দেববর্মা হানি খরকসাব যে আয়ং পাঠালিয়া গাটনি মেম্বার তিব্রা মথানি বসে কষ্ট খাইব হামা হমো একদম রহরে কক সানায় একদম নুখাইয়া মানে লুকরংনি যে লুকরক যে কাইসা তিব্রা মথানি ফাইসিং যে লুকরক আবাকে হামজা গইনাय बाबा खाबाय खुगबाय जे थैना थैनो किरे जेसपा नोंथों होनायने जे लास्ट फाइट होनायने खासि गितं माने आबो 2 तारिख पर्यन्तबो नुंनाय दुई तारिखनि बिसिङाव नङाबा तो रेजाल्ट मुजाहै थानाय का लास्ट फाइट मानिके आं ताबो बुजियाखै लास्ट फाइट मानिके बाबा बुबाग्रा अबो नो लास्ट फाइट खाइसिनाय मा दां साइमिया दो आबोनि गाइसा आनि कुना आन्सार मायाखौ आनि मते लास्ट फाइट नि को मान करे अब तो फाइट अब कथां माने कथां तंसां न जबा खालायमा थानाय हाइसि ना काइसा तो जेसपा न काइसा जुस दुई तो जुद्ध जय खालायनाय का काइसा सानानि मुसु मानि गांगे तैगो नों बाय तो हायना आगिरगो सं सालायमानि बागा फ्रि बाबे गे बुबाग्रा आसुमसा इलेक्शन सिगां जे आंताय अबना आनि पाइथाक मञ्च पलिटिकल मञ्च आंताय आबन परे आंता पलिटिक्स खालिया आंता अनु खुंखासिनाय गबिनि एक्चुअली ना आ दिनो तो आगनि जे आकार माने ओकेतै खालिया दा आबला आं साइ ना आ दिनो तो जे इलेक्शन नि जे आवाय खालायमांनो आबनो तो शेष ब्ले बो आबो फन साकाना अबनो आनि शेष नों जे आबनो परे लास्ट फाइट ने गा आं आबनो बुजि माय माने कोप्ता आं ताबो बो आबनो बुजि माय लास्ट फाइट माने बो आबन परे तै खालिया दा आबो आं साइमे अब तो जाय जा पर्सनल बेपार गानि म साइमे हाइता आबन बुबाग्रा खाख्लायो बो ताक्लाय जेसके मानो लाइबुमा तो अंखा लाइबुमा तो उंनाय न कारण जे कुनु जे बनता हमने रीजनल पार्टी खलायै ताक्लाय न जतन सिलाय गोबां को कैंडिडेट रखा कुनु पार्टी बाय मिलिया ओय साइसुं आगि तो सब समय जुट खाइबले जेमन बीजेपी बाय आईपीएफटी फान जुटुङो बा कांग्रेस बाय टीयूएस फान जुटुङो फियाबा तिब्रा मथा केबो बाय जुटुङया ओय साइसुं बासावै बो गोबां सीट बाय गप्लायंनाय सरकाराव थांनो थांया आबो तो उलनिकक फियाबा गोबां सीट आगिनिसे गोबां सीट तुबै बो गप्लायंनाय तिब्रा मथा आबोले कन्फार्म आले हामबाय दारानो नों साइमाखा जे तिब्रा मथा जेसके फनो गोबां कन्फार्म मोननाय बा 17 18 16 17 ता सीट मानाय फाइमानो आनि मते कथा अच्छा बेले हामबाय दारानो आसु हामबाय जरार मानबाय गे खाबां ताखुते बुखुसं साइमाखा जे तिफ्रामथा नि ताखालाइन जे इलेक्शन बुबाग्रा जे लास्ट फाइट होनै सामानि बा थानसा होनै सामानि अबने बिसिंतै बोसक सीट जितिया आबो उलनि कक फियाबा गोबां मा तिफ्रासा बसंनि टंकसं लुकुरंनो राजनीतिक फोरोङै माखा होनै मानो विशेष खालाय साना थांगाके आलायदाके साना थांगांगांके बोरै रक गोबां कुकनो राजनीतिनो सोरोङै मांखा ताक्लायनि अ 2023 विधानसभा चंगमारी हनै
जों साइमाखाबा नुबो नुखा हागे तिनि बागै आसं सितों फाइनाय पान्डारग तेवसे नरबाय करंनानि क कसारै तिनि बागै जतननो हामबाय तिनि नंग लगी तंखा आं नरं ताकु किशोर जतननो खुलुमबाय।